مرحبا بكم في إيكول أفيسين دو سوتيان سكولير. اليوم باش نعملو أول شابيتر في الفيزيك بالنسبة لجماعة تروازيام اني سيونس مات تكنيك انفورماتيك. قبل ما نبداو الشابيتر الجديد نتاعنا ماذا بكم تعملوا طلع على الإيكول على الباج فيسبوك نتاعنا إيكول أفيسين دو سوتيان سكولير et abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. الكور متاعنا فيه 3 بارتي. البارتي الاولى هي الوات كولون. في البارتي الثانيه on va découvrir la notion de champ électrique et في البارتي الثالثه on va découvrir les propriétés d'un champ électrique créé par une charge ponctuelle. نبداو بالبارتي الاولى. عامة البروميير اني قرينا اللي deux charges ponctuelles QA et QB de signe contraire s'attirent. Donc, selon quoi il existe deux forces, la force appliquée par la charge A sur B et la force appliquée par la charge B sur A s'attirent. C'est le phénomène d'attraction. Si les charges sont de même signe, les deux sont positifs ou négatifs, il existe aussi deux forces de sens contraire et les deux charges ils se repoussent, c'est le phénomène de répulsion. هذا الكل نعرفوه من عام première année. Donc اللي باش نعرفوه جديد اليوم هو la valeur de cette force qui s'appelle la force électrique. الفورس هذه هي la constante K fois la valeur absolue de la charge QA fois la valeur absolue de la charge QB sur la distance qui sépare les deux charges AB au carré. La force elle s'exprime en newton وهي force صغيرة على الآخر car les charges sont ponctuelles donc ils sont très légers. K est une constante ديما عندها نفس الفالور 9 fois 19 dans le système international. نمشيو للبارتي الثانية لو شون إلكتريك. كيفاش نعرف روحي أنا في بلاصة فيها شون إلكتريك أو نو. شون مانيتيك نعرفوه بالليمون. دونك شون إلكتريك فما حاجة أخرى كي مي أون إيفيدونس لو بريزونس أو نو دان شون إلكتريك. نحطو اون شارج بونكتويل بو بوزيتيف ولا نيجاتيف dans une zone. Si la charge que a changé la position كانت تتحرك من بلاصتها لبلاصة أخرى بالطبيعة إذا كان باش تتحرك سي une force électrique F اللي باش تجبدها راهو il existe dans cette zone un champ électrique E noté E. Donc champ هذا il est défini par la relation F égale Q fois E. F c'est la force اللي نقلت الشارج من البوزيسيون الاولى للبوزيسيون الثانيه. Q c'est la charge la valeur de la charge ponctuelle elle se mesure en coulomb et E هو champ électrique et il se mesure en newton coulomb moins 1. donc نحطوا charge ponctuelle si تحركت راهو فما un champ électrique qui règne dans la zone. sinon كان قاعد fixe راهي ما فماش existence d'un champ électrique. donc باش نشوفوا شويه حاجات quelques caractéristiques على السنس بين ال E وال F. سي كو بوزيتيف راهو الشارج باش تتحرك في نفس السنس نتاع الشامp électrique. donc la force F et E sont de même sens. si la charge Q اللي حطيناها négatif راهو الشارج باش تتحرك dans le sens opposé نتاع E. donc la force F et E sont de sens opposé. نمشيو تو للبارتي الثالثة champ créé par une charge ponctuelle. توا نجيو نحطو une charge ponctuelle positive. نبداو بالبوزيتيف une charge ponctuelle positive في point A et on va mesurer le champ électrique dans quelques points قراب لل A. donc on va mesurer
champ électrique dans un point M. نلقاوه de cette façon-là, en tout point, كيفاش ماشي de A vers M. De A vers M, يعني خارج من الشارج من بلاصة الشارج vers le point M. Ce sens يتسمى centrifuge. Donc le champ est dit centrifuge. En tout point شوفوا ديما le champ est centrifuge. Donc كان نزيدو نبعدو شوية على شارج A. par exemple في ليني بعيدة كيما اللي حطيناها نلقاوه ديما الشان إلي سونتريفوج مي الفالور نتاعو أصغر. علاش هذا؟ سوسي et de l'expression تاع champ électrique en un point M. Donc le champ électrique créé par la charge A au point M est égal à K, la constante K, fois la valeur absolue de QA sur la distance AM au carré. Donc عادي قد ما تكبر distance AM قد ما الشان باش يكون أصغر. تو إذا كان نجيو نبدلو السيني تاع الشارج نتاعنا وتولي سيني نيجاتيف. دونك on va placer une charge négative في زون وكيف كيف نمشي نقيسو في بوان ام الشان الكتريك. كيفاش نلقاو ان شان الكتريك من المره هذه راهو خارج من ام ماشي للأ. دونك السونس نتاعو العكس de M vers A ماهوش de A vers M. السونس هذايا ولا الشان هذايا يتسمى ان شان سنتريبيت. en tout point كيف كيف نلقاو سي اوسي باش نمشيو ابعد شويه باش نلقاو ان شان سنتريبيت. هكا نكونوا كملنا الكور نتاعنا. pour plus d'informations veuillez visiter notre page Facebook ou bien notre chaîne YouTube et notre site web École Avicenne de soutien scolaire. Merci.